Habari, karibu kwenye channel yangu ya Sadik the Designer. Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kukata nyonyo maziwa. Mbele ya yote tutakuwa na kitambaa chetu, tunakuwa na tape measure ama futi, tutakuwa na rula kwa ajili ya kunyosha na kuhakikisha tunachokitengeneza, na tutakuwa pia na mkasi kawaida. Kama ndio mara yako ya kwanza unaingia kwenye hii channel yetu, naomba usubscribe. Kama utakuwa umefurahi video hii, usikose ku-like na kushare kwa marafiki zako na ndugu zako ambao wenyewe wanaweza kuhitaji kujifunza. Na waga mimi na tabia kwanza na kistari hivi kwa juu hapa, ili nisije kaweka hiyo boda ya juu hapa. Tafuta hafu ambayo hapa kama unavyoona. Hapa ni kwenye hafu. Baadaye natafuta bega. Kutoka kwenye bega mpaka hapo waga nachukua 8 sana ndio wanatumia. Ikija kutokea inakuwa dogo na chimba baadaye nikishashona. Maki hapa itakuwa ni kistari cha kwanza. Afu naunganisha hapa kwenye hapa, yani hapa bega hapo na kifua hapo. Hapa naangalia chini ya nyonyo na kwenye chombo ya nyonyo ili niweze kuweka mambo sawa. 14 narudi nyuma inchi 3 kwenye 11. Hapa nachukuaga 4.5 ajili ya kupata, yani hapa katikati hivi, kwa kuachanisha hii pati ya huku pembeni na pati ya katikati, yani ya kutenganisha ili tuweze kutengeneza nyonyo letu. Hapa nachukua inchi 2 hapa juu na hapa chini. Sasa hapa juu kwa upande wa huku pembeni nachukuaga inchi 2 kwa juu hapa chini ya nyonyo hapa. Hapo ni chini ya nyonyo. Afu hapa chini kwenye hafu nachukua inchi 1.5 upande wa huku. Upande wa katikati huku nachukua nusu inchi na kamilika inchi 2. Afu naunga kutoka hapa kwenye chombo upande wa ndani. Kwenye chini ya nyonyo mpaka hafu, yani hapo chini. Shingo huwa naweka 4 kwa watu wa kawaida, ili inaweza pana mpaka 4.5. Unajua wakati wa kushona lazima utashona tena, kitu kinakuwa kinapungua hapa kwenye bega na kushuka nusu inchi, afu naunganisha hapa, yani bega nitakiwa lipingane kidogo. Sasa hapa katikati tunarudi ndani inchi 1. Rudi ndani inchi 1. Afu ndo tunafanya kama hivi. Sasa kutoka kwenye chombo ya nyonyo. Kwa makini hapa kuna ka complication kidogo. Hapa kwenye
mchongo wa nyonyo unarudi, yani unapanda juu hivyo inchi moja, alafu unaunga hapa hivi kwa kupingamisha, alafu hapa utakutana na inchi moja na nusu, inchi moja na nusu upande wa hapa. Sasa hapa tunachukua inchi moja na nusu tunaweka hapa, alafu tunaongeza na inchi moja nyingine kwa inchi mbili, ili tukija kuunganisha hapa inakuwa inafikana mara moja, yani itakuwa haipishani, kuliko tungeacha kawaida tungejikutana na ingia kwa ndani. Basi tunachora hivi, kisha yani hiyo nyonyo ni choro, unaona kabisa hapa titi takaa hapa, unasema yes. Mimi nahakikishaga yani natengeneza titi ionekane kabisa nimerudia mara sijui mara 3 mara 4, ili mradi tu nahakikisha pamekaa fresh. Tumbo tunaweka hapa, tunachukua hizi inchi mbili ambazo zilikuwepo hapo katikati tunazirudisha hapa, alafu hapa kuna pa kushona, na hapo nusu inchi inakuwa inchi mbili tunaweka huko, pamoja na kushona inakuwa inchi 3. Jumla imekuwa inchi 5 tumeongeza hapa. The same tutafanya hapa kwenye kifua, kwanza kifua, alafu baadaye tunaongeza inchi 4 ambayo hiyo hapo katikati itakayotoka hapo na ya kushona. Sasa hapa kwenye huku pembeni, kwa sababu natoa mgongo na mbele kwenye hafu sana sana, nyuma huwa ni pafupi, alafu sana lazima kufanya mbele na ngozi iwe na shape nzuri hapa kwa mbele. Hapa kwenye chini ya nyonyo unaingia ndani inchi moja kwa kushepu ili shape hapa vizuri hivyo. Sasa hapa siwezi kukata mara moja, natakiwa niandae hivi kwanza, yani napandisha paka huku mara moja, ili niandae nikopi mara moja na cha nyuma, ili tufanye haraka. Naweka hivi chambua hapa, naacha inchi moja na nusu kama kawaida kwa ajili ya zipu, alafu narudia chaki hapa hivi kwa kuzunguka hichi kipande cha kwanza. Utashangaa ndio huo urefu nyuma itakiwa iwe fupi, ndio maana nimepunguza pointi moja na nusu. Shingo nyuma waga na chimba kawaida, shingo mbele na nyuma itakiwa ndani kufuatana na mteja. Kuna mteja mwingine anaweza kukuambia mimi nataka shingo yangu ya nyuma ikae, mwingine anaweza kukuambia nataka nikae chini. Sasa mimi waga na shusha hivi, watu wengi wanapenda kushusha. Sasa napita hapa kwenye kistari cha katikati, yani nyuma na mbele simeendana tu kwenye hapo, nakata kama hivi. Hapa itanibidi nitoe hapa hivi kwa hesabu.
ila sio kurudia chaki hapo, ndo namaanisha kwamba nakatia hapo. Yaani kukata nakata kwanza hapo, ila baadaye ndo nakuja nipunguza hizo inchi mbili ambazo ni za hiyo dati hapo katikati hapo. Tumeelewana? Yaani kukata nakata hivi. Baadaye nitatoa vipande viwili vya juu ambayo itakuwa ni cha mbele. Hii hapo ndio unatoa sasa, unaitoa hapo na utaitoa na hapo. Yaani unaitoa kwa mbele huku, afu kwa huku unatoa hapo chini. Hiyo ufupi sana tatu. Yaani cha mbele cha nyuma itakiwa kiwe kifupi kama kawaida. Hapo hivi dati ya nusu inchi. Nakapimisha hivi. Yaani siwe na tungusa tena kama mbele. Wapi tutengeneze titi yetu sasa. Yaani hapo ndio tunahakikisha titi imekaa fresh hapo. Ukiona kitu kamepinda toa. Usiweki kachi kwenye kataleta kashishi baadaye. Niangalia kabisa kama kinasema hapo fresh. Unahakikisha. Chini cha mbele na cha nyuma upande wa pembeni. Hii ni ya mbele katikati na nyuma katikati hapo. Na hiyo unatoa inchi moja na nusu. Basi kwa hiyo tu. Kama ulikuwa bado hujasubscribe, tunakuomba usubscribe. Asanteni sana.